joyful and triumphant. O come to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Sing, voice of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to Father, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Sastangam Sriyavaram, Sastangam Sriyavaram, Sastangam Sriyavaram, Yesuve. Sastangam Sriyavaram, Sastangam Sriyavaram, Sastangam Sriyavaram, Yesuve. Hallelujah, 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 hallelujah. சோத்திரம் 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 அப்பா. இயேசுவே உம்மை துதிக்கிறோம், வாழ்த்துகிறோம், போற்றுகிறோம், வணங்குகிறோம் ஆண்டவரப்பா. இந்த மன மகிழ்ச்சியின் மாலை வேளையிலும் ஆண்டவரப்பா, அடியார்கள் ஆண்டவரப்பா, ஒரு விஷயம் ஆண்டவர் உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். நீர் நல்லவர், நீர் வல்லவர், நீர் வாக்குமாறாத தேவன், வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவரும், எங்களை ஆண்டவரப்பா இம்மட்டும் நடத்தினவரும், இனிமேலும் ஆண்டவரப்பா நடத்துகிற நீ தேவனாய் இருக்கிறீர். அதுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இந்த நாளிலே ஆண்டவரப்பா, அடியார்கள் ஆண்டவரப்பா உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். இந்த வேலையிலும் ஆண்டவரப்பா உம்முடைய பிரசன்னத்தினால் நீர் எங்களை நிரப்பி இந்த ஆண்டவரப்பா கூடுகையை ஆண்டவரப்பா நீர் தாமே ஆசீர்வதித்து உம்முடைய வார்த்தையினால் ஆண்டவரப்பா அடியார்களை ஆற்றி தேற்றி பலப்படுத்தி இந்த நாளிலும் ஆண்டவரப்பா விசேஷமாய் வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவரப்பா தேவையான ஆண்டவரப்பா மன்னாவையும் வார்த்தையும் ஆண்டவரப்பா நீர் தந்து ஆண்டவரப்பா தங்களுடைய எல்லா விதமான ஆண்டவரப்பா கஷ்டத்திலிருந்தும் பிரச்சனைகளிலிருந்தும் ஆண்டவரப்பா நீர் தாமே விடுதலை தர வேண்டுமா செபிக்கிறோம். இந்த பிறப்பின் நாளின் ஆண்டவரப்பா காரியங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக, இந்த பூலோகத்திலே நீர் வந்த காரியத்தையும் ஆண்டவரப்பா அறியத்தக்கதாக, உலகமே ஆண்டவரப்பா உம்முடைய பிறப்பின் நாளை ஆண்டவரப்பா கொண்டாட இருக்கிற இந்த நாட்களிலே நாங்களும் ஆண்டவரப்பா மகிழ்ந்து களி கூறத்தக்கதாக நீர் தாமே கிருபை செய்யுமா செபிக்கிறோம். பிரசன்னத்தினால் நிரப்பும் இந்த கிருபையின் கரமைகளை தாங்கி வழி நடத்தும். பாடுகிற பாடல்களும் வேத வசனமும் தியானமும் ஆண்டவரப்பா உம்முடைய சமூகத்தில் பிரீதியாக இருக்க நீர் கிருபை செய்யுமா செபிக்கிறோம். துதிக நம்ம மகிமையப்பா ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். மாறாதேஸ் கிறிஸ்துவின் இன்பம் செய்யுங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ, ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳ
ತೋರಿಸುವನು ಶ್ರೇಷ್ಠವರಗಳಿಂದ ನನ್ನಾಸೆ ಪೂರೈಸುವ ಹಸಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯೌವನ ಬರಮಾಡುವ ಹಸಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯೌವನ ಬರಮಾಡುವ ಯೌವನ ಬರಮಾಡುವ ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಹರಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಹರಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಬಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ವೈರಿಗಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನ್ನು ಬಡಿಸುವನು ಅಲ್ವಾ. ನನ್ನ ಹೆಸರದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚುವನು, ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡುವನು, ಶುಭವ ನೀಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಈ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಥರವೂ ಭೇದಾಂತರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ದೇವರು ಈ ಒಬ್ಬೇ ದೇವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಈತನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಇವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಮಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಶುಭವನ್ನು ನೀಡುವನು, ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Don't sleep. Clap your hands and sing the song. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು, ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನೀಡುವಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ
ಆತನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಮೇದದಂತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕರಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟವೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಆತನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಜಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. தேவனின் மகிமை நம்மை எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. தேவனின் மகிமை நம்மை எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. தேவனின் மகிமை நம்மையெல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. தேவனின் மகிமை நம்மையெல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. வானத்தின் அபிஷேகம், வானத்தின் அபிஷேகமே இன்று நமக்குள்ளே நிரம்பி வழியுதே. நிரம்பி வழியுதே. தேவனின் மகிமை நம்மையெல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. தேவனின் மகிமை நம்மையெல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. ಕಣ್ಗಳ ಮುಚ್ಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕಣ್களை மூடுவோம். ಸೇವಿ ಬಂದ ಕೂಟத்தின் ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾக ಚಿತಿ ಜಯಗುಂಡಿಯ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே, எங்கள் அன்பாய் நேசிக்கிறதான நல்ல தந்தையே, இந்த அருமையான கர்த்தாவே, ஓய்வு நாளின் மாலை வேலைக்கு அமுக்கு கொடாகோடி நன்றி அப்பா. நீர் நல்லவர், நீர் வல்லவர், நீர் போதுமானவர், நீர் வாக்கு தத்தத்தில் உண்மையுள்ள தெய்வமா இருக்கிறபடியால் நாங்களும் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஐயா. ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா அப்பா, இந்த வருடத்தின் கர்த்தாவே, கடைசி நேரத்திலுமாய் கர்த்தாவே, கடைசி மணி துளிகளிலுமாய் கர்த்தாவே நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம் ராஜா. இம்மட்டும் காத்த தேவன் நீர் எங்களுக்கு இம்மானுவேலராய் இருந்தபடியால் நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஐயா. ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா, இனிமேலும் நீர் காக்க வல்லவராய் இருக்கிறபடியால் நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஐயா. ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா, இந்த அருமையான வருடத்தை அடிமைகள் கடக்கும்படியான கிருபையை தந்தீரே, அதற்காக நன்றி அப்பா.
நாளைய தினமான கர்த்தா உமது பிறப்பின் பண்டிகை ஆசரிக்க இருக்கிறதான அடிமைகளையும் கூட கர்த்தாவே நீங்கள் பலப்படுத்த வேணுமாய் கூட கெஞ்சிரோ ராஜா. இந்த வருடத்திலும் கூட கர்த்தாவே அநேக அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் நடக்க என் தேவன் நீங்கள் உதவி செய்யுங்கப்பா. உமது பிறப்பின் பண்டிகை நாளிலும் கூட கர்த்தாவே அப்பா நீர் உலகத்திற்கு ஒளியா இருக்கிறீர் என்பதை கர்த்தாவே ஜனங்கள் அறிந்து கொள்ள உணர்ந்து கொள்ள என் தேவன் நீங்கள் உதவி செய்வேணுமாய் கூட கெஞ்சிரோ ராஜா. இன்றைய நாளிலும் கூட கர்த்தாவே அடிமைகள் கர்த்தாவே ஏறெடுக்கிறதான கர்த்தாவே ஒவ்வொரு விண்ணப்பங்களையும் வேண்டுதல்களையும் கர்த்தாவே வேத வசனத்தையும் கர்த்தாவே பாடல்களையும் கர்த்தாவே நீர் ஆசீர்வதித்து தர வேணுமாய் கூட கெஞ்சிரோ ராஜா. பேசுகிற மகனை மறித்து நீங்கள் வெளிப்பட வேணுமாய் கூட கெஞ்சிருக்கிற ராஜா. வந்திருக்கிறதான கர்த்தாவே புதிய ஆத்துமாக்களோடு நீர் ஒரு விசையாக நீர் பேச வேணுமாய் கூட கெஞ்சிரோ ராஜா. அடிமைகளையும் கூட கர்த்தாவே நீங்கள் பலப்படுத்துங்கப்பா. எஞ்சியுள்ள வேலையும் கர்த்தாவே காணிக்க பகுதியும் கர்த்தாவே இன்னுமாய் கர்த்தாவே உம்முடைய கர்த்தாவே வார்த்தைக்காக அடிமைகள் காத்திருக்கிறோம் ராஜா. அப்பா இந்த பகுதியிலும் கூட கர்த்தாவே ஒரு கூட்டம் ஜனத்தை என் தேவ நீர் ஆயத்தப்படுத்தி தர வேணுமாய் கூட கெஞ்சிரோ ராஜா. சிறு பிள்ளைகள் மூலமாய் கர்த்தாவே அப்பா கீத வாத்தியங்களை வாசிக்கிறதான பிள்ளைகளோடும் அது கிருபை இருக்கட்டும் ஐயா. அப்பா நீர் தாமே அனைத்தையும் நீங்கள் பொறுப்பெடுத்து கொள்ளுங்க. இந்த இடத்தை முழுவதும் கர்த்தாவே உம்முடைய அக்கினி அபிஷேகத்தால் நீ நிறைக்க வேணுமாய் கூட கெஞ்சிரோ ராஜா. இந்த இடமானது நிரம்பி வழியத்தக்கதாக என் தேவன் நீங்கள் உதவி செய்வனுமாய் கூட கெஞ்சிரோ ராஜா. இந்த பார்க்குக்கு வருகிறதான பிள்ளைகள், பாருக்கு வருகிறதான பிள்ளைகள், கடைக்கு வருகிறதான அனைத்து பிள்ளைகளையும் கர்த்தாவே என் தேவன் நீங்கள் சந்தித்து இந்த இடத்துல நீர் அழைத்து வர வேணுமாய் கூட கெஞ்சிரோ ராஜா. தேவனுள்ள கர்த்தாவே ஜீவனுள்ள தேவன் நீரே என்பதை பிள்ளைகளை அறிந்து கொள்ள உணர்ந்து கொள்ள உதவி செய்வனுமாய் கூட கெஞ்சிரோ ராஜா. நீங்கள் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். உட்காருவோம். ஒரு பாடலை பாடும்போது நாம் தேவனுக்கு மகிமையாய் காணிக்கை செலுத்துவோம். என் வாழ்க்கை பயணமெல்லாம் முன் செல்லும் மகிமை என் மேகமே தள்ளாடி நான் நடக்கும் போது என்னை தாங்கிடும் கரம் நான் கண்டேனே. என் வாழ்க்கை பயணமெல்லாம் முன் செல்லும் மகிமை என் மேகமே தள்ளாடி நான் நடக்கும் போது என்னை தாங்கிடும் கரம் நான் கண்டேனே. எல்லா இயேசுக்கு சித்தனாய்
கண்களை மூடுவோம், செவிப்போம். காணிக்கைக்காகவும் தேவனுடைய வசனத்துக்காக எலிசபெத்தை கூடிய கேட்போம். கேட்டு அது பிரகாரம் நடக்கத்தக்க என் தேவன் நீங்கள் கிருபை பாராட்டுங்க. நீங்கள் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. துதிகளை மேல் நமக்கு மாத்திரம் செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே, ಆಮೆನ್. ನಾಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾದ ಸುದ್ದಿ. ಆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ತಿಂಗಳಂತ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2000 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಕ್ಷಕ ಆತನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, 2023 ಬರೋ ವರ್ಷ 2024. ಈ 2023 ಮತ್ತು 2024 ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು 2024 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜನ್ಮದಿಂದನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಂತೀರಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೀಮು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರೇ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಯಾಕೆ ಈ ದೇವರು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ 400 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ದೇವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಆತನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಬೋದು. ನಾವು ಐಸಾಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ ಓದುವಾಗ, ஐசாயா 9:6. நமக்கொரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கொரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார், கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும், அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு. வாசிக்கிறாங்க. Don't have in Kannada? ವಿಶೇಷವಾದ ಗಂಡು ಮಗುವು ಜನಿಸಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ದೇವರು ನಮಗೊಬ್ಬ ವರದ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಈ ವರದ ಮಗನು ಜನರನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗುವನು.
ಆತನ ಹೆಸರು ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, ಹ್ಮ್. ಆಲೋಚನಾಕರ್ತನು, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು, ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ, ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬುದು ಅವನ ಹೆಸರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ವರದ ಮಗುವನ್ನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು, ಆಡಳಿತವು ಅವನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು, ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚಕ ಕರ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 400 ವರ್ಷ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ 400 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೊಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟತ್ತೆ, ಆಡಳಿತ ಆತನ ಬಹುವಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆತನ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೇ 400 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಲೂಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ Luke 2nd chapter 8th verse. enough. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಂ ಕೆಲವು ಕುರುಬರು ಹ್ಮ್ ಹೊಲಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹ್ಮ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹ್ಮ್ ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಹ್ಮ್ ಕುರುಬರ ಮುಂದೆ ಹ್ಮ್ ನಿಂತನು. ಹ್ಮ್ ಅವರ ಹ್ಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಹ್ಮ್ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಭೆಯು ಹ್ಮ್ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು. ಆ, ಕುರುಬರು ಹ್ಮ್ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿದರು. ಹ್ಮ್ ದೇವದೂತನು ಹ್ಮ್ ಅವರಿಗೆ, ಹ್ಮ್ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಹ್ಮ್ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಮಹಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆ, ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹ್ಮ್ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆ, ನಿಮಗೆ ಆ, ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ, ಸಾಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಓಕೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ಹೊತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದಾವೀದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಗುರುತೇನೆಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕೂಸು ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವನು. ಅಂದರೆ 400 ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ದಾವೀದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವದೂತನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುರುಬರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಮಗು ಏನಂತೆ, ಅದು ಕರ್ತನ ದೇವದೂತನು ಬಂದು ಅವರ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕರ್ತನ ಪ್ರಭಾಯು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು, ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿದರು. ಆ ದೂತನು ಅವರಿಗೆ, ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಕೇಳಿರಿ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗು ಮಾಡುವ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹುಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂತೋಷವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಯಾಕೆ ಇದು ಮಹಾ ಸಂತೋಷವಾದ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ, ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದನು? ನಮಗೋಸ್ಕರ, ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಆತನನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಆತನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾದ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ
ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಸಂತೋಷವಾದ ಸುದ್ದಿ, ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾದ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ನಮಗೂ ಆತನಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನೇನು ನಮಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇವದೂತನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕುರುಬನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ದಾವೀದನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು, ಆ ಮಗು ಏನೆಂದರೆ ಅದು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ಓದಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ. ದಾವೀದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. Savior. Point to you this day in the city of David, a Savior who is Christ the Lord. ಎಸ್, ಆತನು ಏನಂದರೆ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತನು ರಕ್ಷಕನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಾಕು. ಆತನ ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತನು. ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ 400 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕುರುಬರು ದಾವೀದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು. ಆತನ ಹೆಸರು ಏನು? ಆತನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯೇಸುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತು ಯೇಸುನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯೋಹಾನನು 3:16 ಓದಿ. 3:16 ಬೇಗ ಓದಿ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಹೌದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೌದು, ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಸಾಕು. ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಈ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂತೋಷವಾದ ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆತನು ಯಾರು ನಾಶವಾಗಬಾರದು, ಯಾರು ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ನಾಶವಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕೊಟ್ಟರು. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು, ಹೊರತು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾಶವಾಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಈ ಭೂಲೋಕ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಯಾವ ಜನರು ನಾಶ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಂತೋಷವಾದ ಸುದ್ದಿ. ನಾಶ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಭೂಲೋಕ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿತ್ಯವಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ಉಂಟು. ಏನುಂಟು? ನಿತ್ಯವಾದ ಒಂದು ಜೀವನ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಇಲ್ಲ ಮುತ್ತಾತರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಜನ್ಮ. ಈ ಜನ್ಮ ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನಿತ್ಯವಾದ ಒಂದು ಜೀವನವಿದೆ. ಆ ನಿತ್ಯವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋಗ್ಬೋದು? ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಈ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗತ್ತೆ? ಒಂದು ನಿತ್ಯವಾದ ಜೀವನವು ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾವು ನಾಶವಾಗದೆ
ನಾವು ನಾಶವಾಗದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ದೇವರನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗದೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇವರಿಂದನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಿತ್ಯವಾದ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾದ ಸುದ್ದಿ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಮಗೇನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿತ್ಯವಾದ ಸಂತೋಷವಾದ ಜಾಗವೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಪಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು, ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಭು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ, ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ರೆ ನಮಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬಹುದು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿತ್ಯವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಯಾರಿಗಂದರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ನಾವು ನಾಶವಾಗದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಮಗ. ಆತನೇ ಹೆಸರೇ ಕ್ರೈಸ್ತನು. ಆ ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ನಿತ್ಯವಾದ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇರ್ಬೋದು. ರೋಮರ್ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8 ಓದಿ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ. ರೋಮನ್ಸ್ 5th chapter 8th verse. Own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನು. ಹೌದು, ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಮಹಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಇದು ಮಹಾ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ದೇವರು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದರು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದು 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಾವು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದಂತ ಹೇಳಿ ಆತನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಈ ಸಂತೋಷವಾದ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಈ ಸಂತೋಷವಾದ ಸುದ್ದಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಮೋದಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಇನ್ನವರೆಗೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. 2000ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು, ತಂದುಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. 15 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರು, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 2 ಕೋಟಿ ಈಗ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಇವ್ರ ದೇವರು ನಿತ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದಾಗ ನಾವು ನಿತ್ಯವಾದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ದೇವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರೋಣ.
ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನಂಬೋಣ, ಆತನ ಪೂಜಿಸೋಣ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಗಳ ಮುಚ್ಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲೇಲೂಯ, ಹಾಲೇಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕರ್ತಾವೆ, ತುದಿಕಿರಂ 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 ತುದಿಕಿರಂ. ಹಾಲೇಲೂಯ, 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 ಹಾಲೇಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡವ್ರಿ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ.
ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆ ಬಂದಿದ್ದ ದಿನವೇ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ದೇವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇವರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ. ಅದರಿಂದ ಇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋಣ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಬಾಳೋಣ, ನಿತ್ಯವಾದ ಜೀವದಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳೋಣ. ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. ಈ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡವರೇ, ஹalleluya 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 ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா. இயேசுவே உம்மை துதிக்கிறோம், வாழ்த்துகிறோம், போற்றுகிறோம், வணங்குகிறோம் ஆண்டவரப்பா. இந்த மாலை வேளையில் ஆண்டவரப்பா, அடியார்கள் ஆண்டவரப்பா உம்மை துதிக்க உம்மை ஆராதிக்கவும் அதே போல் ஆண்டவரப்பா வார்த்தை கேட்கத்தக்கதாக ஆண்டவரப்பா நீர் பாராட்டின நம்முடைய கிருபைக்காய் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். விசேஷமாய் ஆண்டவரப்பா இந்த நாளிலே அடியார்கள் ஆண்டவரப்பா வந்து உம்மை துதிக்கவும், இந்த நாட்களிலும் ஆண்டவரப்பா உம்முடைய வசனத்தின்படி ஆண்டவரப்பா நீர் இந்த பூலோகத்தில் ஆண்டவரப்பா வந்த நோக்கத்தையும் அதே போல் ஆண்டவரப்பா நீர் ஆண்டவரப்பா ஹalleluya ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, எங்களுக்காய் ஆண்டவரப்பா நீர் ஆண்டவரப்பா இந்த பூலோகத்தில் வந்த காரியத்தை நாங்கள் கேட்கத்தக்கதாகவும் அதை அறிந்து கொள்ளும்படியாகவும் அதே போல் ஆண்டவரப்பா வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரப்பா இதை அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக தங்களுடைய ஆண்டவரப்பா மனதை ஆண்டவரப்பா உமக்கு திறந்து கொடுக்கவும் நீர் தாமே கிருபை செய்யுமாறு ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய வார்த்தையின்படி ஆண்டவரப்பா உம்முடைய சுவிசேஷத்தின் உம்முடைய வார்த்தை ஆண்டவரப்பா அந்த பூலோகம் எங்களும் போகவும் அதே போல் ஆண்டவரப்பா சீஷர்களாய் மாறத்தக்கதாக நீர் தாமே கிருபை செய்யுமாறு ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரப்பா நாளிலும் ஆண்டவரப்பா நடத்திருக்கிற ஆராதனையை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அதே போல் ஆண்டவரப்பா ஹalleluya ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, இங்கே வருகிற பிள்ளைகள் ஆண்டவர் உம்மை துதிக்குமை ஆராதிக்கவும் அதே போல் ஆண்டவரப்பா முழு மனதோடும் முழு ஆவியோடும் முழு பலத்தோடும் முழு சரீரத்திலும் ஆண்டவரப்பா உம்மை துதிக்குமை ஆராதிக்க நீர் தாமே கிருபை செய்யுமாறு ஜெபிக்கிறோம். அதே போல் ஆண்டவரப்பா பலவீனம் சுகவீனமாக வந்திருக்கிற பிள்ளைகள் நல்ல சுகத்தை பலத்தை தாரும், விடுதலை இல்லாமல் ஆண்டவரப்பா ஏங்கி தவித்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரப்பா நீர் தாமே விடுதலை தர வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரப்பா உம்முடைய கிருபையின் கரமங்களை தாங்கி எங்களை வழி நடத்தட்டும். இந்த இரவு முழுவதும் உம்முடைய கிருபை இருக்கட்டும். அதிகாலை எழுந்து உம்மை துதிக்குமை ஆராதிக்க நீர் தாமே கிருபை செய்யுமாறு ஜெபிக்கிறோம். மீதியான நேரங்களில் உம்முடைய கிருபை தாங்கி வளர்த்துமாறு ஜெபிக்கிறோம். சகல துதிக நம்மை அப்பாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். மாராதேஸ் கிறிஸ்துவின் என்பது நமக்கு செய்வனால் நடப்பிதாவே. ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல வார்த்தையும் மறவாதே. ஆமென். May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit rest upon each one of us for now and evermore. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ. 8:30 ಇಂದ 9:30